पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। हिज़्ब इख्तिलाफ के खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मारा। जवाब में हसन रियाज ने मुक्का जड़ दिया। इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी। स्पीकर ने अरकान को चैम्बर में बुला लिया। हमने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। सदर ट्रंप एक बार फिर क्रेडिट लेना ना भूले। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा हमास के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम का मोदी सरकार के मुंह पर जोर का तमांचा। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम के दौरान जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए। पुलिस की तफ्तीशी टीम का जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह के घर छापा। कैमरों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश। ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर शुरू। गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी को जाली मुकाबलों में मारने का मंसूबा बना लिया। DGISPR पहले ही भारत के मज़मूम मज़ाहिम को बेनकाब कर चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान से टेलीफोनिक राबिता। गजा में इसराइल के जारी मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नक़ल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना, पायदार और जामे हल के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर। अरब TV को इंटरव्यू देते हुए कहा 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन के मसले का वाहिद पायदार हल है। उम्मीद है 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने की तरफ अहम पेशरफ्त साबित होगी। तशद्दुद और जंग मसले का हल नहीं, असल रास्ता सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी से ही निकलता है। कॉन्फ्रेंस में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए संजीदा कोशिशें की जाएंगी। लड़ाई में वक्फे का ऐलान भी बेसूद। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। इमदाद के मुतलाशी। फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। सुबह से अब तक 41 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ 120 ट्रक गजा में दाखिल। ये आटे में नमक के बराबर है। इमदादी तंजीमों का इमदाद बढ़ाने का मुतालबा। मईशत की डिजिटाइजेशन शफाफियत के फरोग में मददगार। हुकूमत रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म का कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी पर जायजा इजलास से खिताब। कहा तमाम स्टेक होल्डर से बामानी मुशावरत को प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाएगा। शहीदों का अजीम खानदान। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़िया सलीम की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात। इजहार ताज़ियत। फातिहा ख़ानी। कहा कौम शुहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब। गिलगित बल्तिस्तान में हालात बदस्तूर खराब। चिलास में सैलाबी रेले में बहने वाले सयाहों की 8वें रोज भी तलाश। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। PGTV की एंकर, उनके शौहर और 3 बच्चे भी लापता। शबाना लियाकत की गाड़ी का सुराग मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस, बड़े पैमाने पर तबाही। बेघर अफराद ने पहाड़ों पर खेमे लगा लिए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर शिमाली इलाका जात में शाहराहों की बहाली। मानसेरा, नारान, झलखड हाईवे और NA-15 से लैंड स्लाइडिंग का मलबा साफ। NHA की नारान से बाबूसा टॉप और चिलास में भी बहाली की सरगर्मियाँ। स्कर्दू से जगलोट रोड भी खोल दिया गया। 20 मकामात पर सड़क साफ। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA बहाली की खुद निगरानी कर रहे हैं। लाहौर में बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर 24 घंटों के दौरान पानी में 26,000 क्यूसेक इजाफा हुआ। तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब, खड़ी फसलें तबाह। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के हवाले से तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद, सबूत हैं तो सामने लाएं। मिफ्ता इस्माइल का चैलेंज। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में इल्म भी नहीं था।
ہم ورلڈ فوڈ پروگرام کو سامان بیچتے ہیں۔ اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ میں ہیں، کیا یہ مفادات کا تصادم نہیں؟ تاجروں اور صنعت کاروں کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ۔ شرح سود میں کمی معیشت کے لیے گیم چینجر ہے۔ معاشی ترقی کے ساتھ قرض داروں کو بھی ریلیف ملے گا۔ ممتاز صنعت کار ایس ایم تنویر کہتے ہیں جرأت مندانہ اقدام سے صنعتوں کو تقویت ملے گی۔ معاشی بحالی کے لیے جارحانہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ چینی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، بحران سر اٹھانے لگا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں چینی نایاب، جہاں دستیاب وہاں 180 سے 190 روپے فی کلو تک فروخت۔ چینی کی قیمتوں کے معاہدے پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ وفاقی وزیر رانا تنویر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، ایف بی آر، ایف آئی اے حکام اور شوگر ملز مالکان شریک ہوں گے۔ 5 اگست کو پرامن احتجاج ہوگا، تیاریاں مکمل۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الزام۔ اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی کے 4 کارکنوں کی سزا معطل کر دی۔ ملزمان کو 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کی ہدایت۔ کارکنوں کو امن عامہ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں سزا سنائی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ پر بریفنگ۔ پنجاب میں جانوروں کی علائشوں سے بایو گیس بنانے کا کامیاب تجربہ۔ 50 میگا واٹ ویسٹ انرجی پلانٹ سے روزانہ 3000 ٹن کچرا بجلی میں تبدیل ہو سکے گا۔ مریم نواز کی بایو گیس پروڈکشن پروجیکٹ کی تعریف۔ کراچی میں تخریب کاری کی بڑی سازش ناکام، منگو پیر میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کا ایکشن۔ خودکش بمبار سمیت فتنہ خوارج کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ خودکش جیکٹ، اسلحہ، ہینڈ گرینیڈ اور بارودی مواد برآمد۔ حکام کے مطابق ملزمان سے ملنے والی ڈائری میں اہم مقامات پر حملوں کی تفصیلات درج ہیں۔ شر پسند چینی باشندوں پر حملے میں بھی ملوث تھے۔ افغانستان سے ہدایات دی جاتی تھی۔ ہلاک دہشت گرد زعفران کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے مقرر تھی۔ جعفر ایکسپریس بڑی تباہی سے بچ گئی، شکارپور کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوٹس، مکمل تحقیقات کا حکم، ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ سیالکوٹ میں افسوسناک واقعہ، لاپتہ ہونے والے کمسن بہن بھائی قتل، لاشیں قریبی قبرستان سے مل گئے۔ 6 سال کی ام کلثوم اور 3 سال کا وارث کل سے لاپتہ تھے۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ انگلینڈ بھارت میچ میں پاکستانی شرٹ کیوں پہنی؟ پاکستانی پرستار کا اولڈ ٹریفرڈ گراؤنڈ کی سیکیورٹی اور انتظامیہ سے تنازع، شرٹس تبدیل نہ کرنے پر اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا۔ مداح نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ یورپین فٹ بال کا تاج پھر انگلش ویمن کے پاس۔ انگلینڈ نے ورلڈ چیمپئن اسپین کو ہرایا، یورو کپ کے ٹائٹل کا دفاع کر لیا۔ فائنل میں مقابلہ 1-1 گول سے برابر تھا۔ انگلش ٹیم نے پینلٹی پر 3-1 سے میچ جیتا، ٹرافی کے ساتھ جشن منایا۔ فٹ بال فینس کا بھی سڑکوں پر ہلا گلا۔ اور فرانس میں مینس کے بعد ویمنز سائیکلنگ، اسپین کی ماوی گارشیا نے ویمنز ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ جیت لیا۔